أنا صراحة أقول استقدام هذا ليس نفاق أو رياء، كنت أتمنى أن أراه والتقي معه، ونحن في ملنك نريد نرجع الأصل. أنا اليوم في جاكرتا، لكن ما شاء الله كياهي رومو وبروفيسور دكتور شيخ مخلص قال أنت حتى يوم خميس إن شاء الله حاضر في مجلس قس إقدام. قلت سبحان الله، كنا نتمنى ذلك فجاء بدون أن نطلب، وهذا يعني أننا قد اجتمعنا على محبة الله سبحانه وتعالى. Beliau cerita sebetulnya kemarin kita itu di Malang dari hari Sabtu, beberapa hari di Malang, dan seharusnya kita udah pulang hari Rabu itu kemarin sudah pulang, beliau ke Jakarta, saya pulang ke Jawa Tengah. Tetapi subhanallah beliau ingin sebetulnya dari dulu sudah kepengen ngalah berkah tabarukan di majlis ini bertemu dengan Gus Iqdam, hadir di majlisnya Gus Iqdam. Gusti Allah, ketika mungkin sudah nyambung antara hatinya beliau berdua, yang mana tidak lain dan tidak bukan pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tiba-tiba lewat wasilah Romo Kiai Haji Ahmad Suroso Romo Malang dan juga akhina fillah Profesor Dr. Asyikh ini Gus Mukhlas ini sudah resmi 3 hari yang lalu dilantik, diangkat sebagai Syekh apa jadi? Syekh Rektor. Syekh Imam al-Khaifin. Nah, alhamdulillah melalui wasilah beliau berdua kita mendapatkan berita bahwa insya Allah besok malam Jumat kita diaturi, beliau diaturi berkahi di sini. Jadi beliau kepengen ngalah berkah dari majlis ini dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nyambung akhirnya saling bisa memberikan keberkahan dan saling bisa mengharap keberkahan. ونحن كأهل فلسطين نحبه حتى ما تشغلوا أنفسكم بالكارهين، نحن نحبه أهل فلسطين. Dan beliau mengatakan sebagai warga Palestina, saya mencintai Gus Iqdam. Jadi ini lagi menepis berita-berita yang miring di sana yang mengatakan bahwa Gus Iqdam ini tidak pro datang Palestina. Ini saat ini beliau Syekh Ahmad sebagai orang Palestina mengatakan dengan jelas bahwa saya orang Palestina mencintai Gus Iqdam. القصة أنا أقولها باختصار، لكن أنا سأتكلم كلمتين حتى تصل إن شاء الله. وهي من الفوائد التي تحصل لنا في هذه المجالس إن شاء الله، وهي معنى كلمة كاف ها يا عين صاد. من يعرف معنى كاف ها يا عين صاد عند أهل المحبة؟ وأنا أعطيه جائزة يلا قبل أن نتحدث فيها. Beliau akan menjelaskan, akan membawakan sebuah cerita yang berkaitan dengan makna daripada kaf, ha, ya, ain, sod. Nah, beliau bertanya kepada jamaah, ada yang tahu nggak makna itu? Kalau ada yang tahu bisa menjawab, nanti kasih hadiah. Ayo, siapa yang tahu maknanya kaf, ha, ya, ain, sod? يلا حتى نعطي هدية يلا. Ayo mau dikasih hadiah sama beliau. من يعرف؟ Angkat tangan siapa yang tahu, yuk yang tahu. هذا ما شاء الله دعاء ليس معنا. طيب صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه وعلى آله. معنى كاف ها يا عين صاد عند المحبين. يقول الإمام مالك بن دينار رحمه الله: خرجت يوما إلى الحج. طبعا في زمن مالك بن دينار ما كان يوجد بسوات، لا يوجد موبيل، يمشي فقط إما جلنكاكي أو إما على الحصان أو على الدابة. قال: خرجت يوما إلى الحج وأنا في طريقي إلى الحج وجدت رجلا ليس معه شيء، فقلت له: من أين؟ شوي
dikit-dikit. Bismillah. Beliau mengisahkan tentang ini penjelasan daripada makna kaf ha ya ain shad bagi para pecinta. Suatu saat ada Imam Malik bin Dinar. Beliau mengatakan suatu saat saya pergi ke haji. Tentu pada saat itu zaman beliau belum ada pesawat, belum ada kereta, belum ada mobil. Sehingga beliau menempuh untuk haji itu dengan berjalan kaki, maksimal berkendara dengan unta atau kuda. Nah, pada suatu saat di perjalanan itu beliau berjumpa dengan seseorang yang mana orang tersebut tidak memiliki sesuatu. قال فقلت له من أين أنت؟ قال من عنده. وما عرف عن نفسي أنه من أين؟ من عند الله، كلنا عباد لله. قال وأين تريد؟ قال أريد بيته. قال وأين الزاد؟ ما معك شيء؟ قال علي. قلت يا رجل الزاد أو الطريق لا ينقطع إلا بالزاد والدابة، كيف تريد تخرج بلا زاد وبلا دابة؟ Selanjutnya ketika Malik bin Dinar ini berjumpa dengan seseorang tersebut, orang tersebut tidak memiliki apa-apa. Dan dia ditanya oleh Malik bin Dinar, "Wahai rajul, nek cara wong Jawa nek rajul niku nggih, Mas, Kang, Kang, jenengan niku sebagai tempundi?" Beliau jawab, si kakang-kakang itu menjawab, "Saya akan pergi ke tempatnya." Terus ditanya, "Dari mana kamu?" Dia menjawab, "Saya dari tempatnya." Terus mau kemana? "Saya mau ke tempatnya." Maksud ke tempat. Nah, Malik bin Dinar sempat kaget. Ini wong ditakoki kok gak jelas. Dari mana, jadi dari tempatnya, mau kemana, mau ke tempat. Dan kamu ini bepergian gak membawa apa-apa, gak membawa perbekalan. Dia menjawab, perbekalan saya adalah perbekalan darinya. Maksudnya apa ini? قال هل معك شيء؟ قلت نعم معي، خرجت من بيتي ب5 حروف. نحن دائما في المجالس دائما المشايخ يعلموننا مثلا في حزب البحر، في حزب النصر، كاف يا عين صاد حاميم 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 حم الأمر حاميم عين سين قاف. هذه نقولها في الأوراد لكن ما نعرف معانيها. اليوم فقط معنى كاف يا عين صاد. قال خرجت ب5 أحرف. قال مالك، ومالك بن دينار يا كرام كان من أخشى التابعين. قال ما هي ال5 الأحرف؟ قال قول الله تعالى كاف ها يا عين صاد. قلت وما معنى كاف ها يا عين صاد؟ Selanjutnya Malik bin Dinar bertanya kepada si orang tersebut, "Sangu mundi? Jenengan gadah sangu napa mboten?" "Gadah." "Sangune napa?" "Kula tindak budal saking griya kula sangune namung gangsal huruf." "Napa mawon?" "Kaf ha ya ain shad." Dan ini beliau tadi sedikit bercerita intermezzo bahwa di adat kami di tempat beliau ini, ketika beliau akan melakukan perjalanan atau memiliki hajat apapun, ketika menyampaikan kepada guru-guru beliau, maka guru-guru beliau biasanya akan memberikan amalan itu. Ketika membaca hizib bahar dan lain sebagainya, termasuk akan memberikan amalan-amalan semacam kayak tadi ayat kaf ha ya ain shad. Apakah pada malam hari ini beliau ingin menjelaskan makna kaf ha ya ain shad mungguwe atau bagi para pecinta. فقلت وما كاف ها يا عين صاد ما معناها؟ قال كاف، احفظوها، كاف معناها الكافي، يعني الله يكفيك الظالم والمعتدي ويكفيك الطريق ويكفيك المؤنة. قال الكاف هو الكافي، والهاء الهادي يهديني الطريق. وممكن بهداية الله الطريق تصبح بدل ما هي بعيدة تصبح قريبة. والهاء الهادي
والياء فهو إيه؟ المؤوي. كاف ها يا عين. قال والعين فهو العالم، عالم بحالي. إن كنت ضعيف قال يقويني، وإن كنت قوي الله يرزقني القوة في الحق. والصاد فهو الصادق. ومن صحب معه كاف وهاد ومؤو وعالم وصادق قال فيكفيه فهذا هو زاده، ولا يخشى الطريق ولا يخشى الخوف ولا يخشى الفقر ولا يخشى أيضا الجوع. فهم؟ Mantuk ya, mantuk lagi. Beliau melanjutkan dengan ceritanya bahwa Malik bin Dinar bertanya kepada orang tersebut. Padahal Malik bin Dinar ini termasuk daripada generasi tabi'in. Si rajul niku wau, si kakang-kakang niku wau menjelaskan makna kafi, al-kafi, bahwa dia yakin betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah adalah zat yang maha mencukupi dari segala kebutuhan kita. Paham betul? Kaping kali ha. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan al-hadi, maha petunjuk. Yang mana dengan petunjuknya Allah ini tentu saya tidak akan mengalami sebuah kesesatan. Kan wow, di awal perjumpaan dia dengan Malik bin Dinar itu keadaan sing gak jelas. Ditakoi saking pundi saka umahe. Maring di maring umah dan sebagainya macam itu. Maka dia itu memiliki sebuah ketegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha memberi petunjuk. Sehingga seseorang yang mendapatkan petunjuk dari Allah pasti dia tidak akan tersesat. Kemudian yang ketiga, huruf ya ini maknanya Allah maha pelindung, pengayom. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dia yakin pasti akan selalu melindungi Allah, akan melindungi dirinya. Dan yang keempat, ain, huruf ain. Allah Subhanahu wa Ta'ala alimun, maha mengetahui. Allah maha pirsa dhateng kawulanipun. Allah maha pirsa dhateng sedaya kebutuhan kawulanipun. Maka yang kelima adalah shad. Allah adalah zat yang maha jujur. Gusti Allah niki mboten bakal ngapusi dhateng kawulanipun. Maka inilah yang menjadi bekal saya. 5 huruf ini yang menjadikan motivasi saya sehingga dan menjadikan bekal saya sehingga saya yakin meskipun saya tidak membawa apa-apa, saya tidak memiliki apa-apa, pasti saya akan dicukupi, saya akan ditunjuk oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah, akan dilindungi oleh Allah dan akan dipenuhi segala kebutuhan saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. قال الإمام مالك فخلعت قميصي حتى ألبسه إلي فرده إلي وقال يا رجل ما لي وللدنيا فحلالها حساب وحرامها عقاب. لذلك شوف أنت انظر إلى أولياء الله وأهل المحبة لا ينظروا إلى الدنيا. الولي لا يحب الدنيا، الولي أصلي لا يحب الدنيا، أما ولي فالصو هو للدنيا. قال ما لي وللدنيا فحلالها حساب، كل تجمعه حتى لو كان في الحلال ستسأل عنه، من أين جمعته وفيما أنفقته. قال وحرامها عقاب، المال الحرام يا كرام يكون عقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثير من الناس يجمع مال بالحرام لكن المال لا يغنيه ولا ينفعه عند مرضه. Selanjutnya setelah dijelaskan semacam itu dijawab oleh kakang-kakang tersebut, Malik bin Dinar ini melepaskan pakaiannya, melepaskan jubahnya dan dipakaikan kepada orang tersebut. Dengan mereka dia mengatakan bahwa sesungguhnya dunia yang saya miliki ini
pasti akan dihisab. Ketika kok hisabnya didapatkan dari sesuatu yang halal dan kemudian juga ditasarrufkan dan dikembangkan atau digunakan di dalam sesuatu yang halal, maka ini akan menjadi sebuah pahala. Tetapi jika sesuatu itu kok haram, maka tentu saya akan mendapatkan iqab atau mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi beliau juga sedikit agak menggarisbawahi bahwa ini coba kita lihat bagaimana pola pikir para wali. Para wali itu mereka tidak memikirkan dunia, mereka tidak takut kepada urusan dunia. Tetap kalau wali yang asli, kalau wali yang palsu, urusannya duit. Paham apa mboten? Kathah napa mboten wali palsu? Wonge teko. Wali-wali daya kabeh. Wali murid kaya. Nek ora ya watu anak gili. قال ثم مضيت. الآن الناس عندما يذهبوا إلى الحج تلبية لبيك اللهم لبيك لا إن الحمد الله لبوا من أجل إن شاء الله يرزقكم الحج. آمين آمين. قال مالك يا رجل لماذا تلبي؟ الناس كلها تقول لبيك اللهم لبيك وأنت تطوف بالكعبة ولا تقول لبيك. قال يا مالك أخاف أن ألبي فيناديني ويقول لي ربي لا لبيك ولا سعديك ولن أنظر لحالك، فأخاف من هذه الكلمات ألا يتقبل الله مني تلبيتي. قال ثم رأيته في منى وهو يبكي ويقول إلهي قد أقبل الحجيج إليك بهداياهم هدي وأنا قد أتيتك بنفسي فاقبلني. قال فما قال هذه الملك الكلمة حتى خر ميتا. Selanjutnya iki jenengan yo ketok mudeng apa jane sih? Kayak kok enggak meyakinkan ngono. Pokoknya paham sing penting apa? Ya, siap. Setelah itu, setelah perjumpaan ini, mereka melakukan perjalanan bersama menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, beliau menyingkatnya sedikit. Ketika orang kalau mau berangkat haji ini kan teng dalan mesti disunahkan maos napa? Labbaik Allah talbiyah. Tetapi terakhir ini wow si kakang-kakang ini kok mboten maos. Sehingga ditanya oleh Malik bin Dinar, "Loh, Kang jenengan kok badhe tindak haji kok mboten talbiyah?" Jawabannya napa? Kula justru wedhos datang Gusti Allah menawi talbiyah ucapan. Ketika talbiyah niku kan maknane Gusti Allah sawet nimbali kula panjenengan sami. Labbaik niku maksude nggih dawuh dalem Gusti Allah. Nek ditimbali niku kan jawabannya pripun nek teng mriki nek teng Blitar niku nek ditimbali jawabannya apa? Dalem lah ngoten. Labbaik niki dalem ngoten. Paham nggih? Kula niki namung wedhos. Kula niki sanes sinten-sinten. Kula piantun ingkang boten gadah napa-napa. Kula piantun ingkang dhaif, ingkang lemah. Sehingga kula badhe jawab dawuhe Gusti Allah badhe dalem dateng dawuhe Gusti Allah. Kula niku raos wedhos. Dan ini yang menjadi sebuah motivasi bagi Malik bin Dinar. Dikateke terus ditutke sampai ketika di Mina pun Malik bin Dinar mengatakan, saya ketika dia seorang tersebut berada di Mina, dia sampai dengan tawadunya, dengan sikap adab asornya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Gusti kawula niku kawulanipun panjenengan, saya hambamu. Dan saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolonganmu. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolonganmu. Saya tidak bisa selamat tanpa petunjuk darimu ya Allah. Dan ini yang menjadikan grentese atine manahipun Malik bin Dinar ketika melihat seseorang tersebut begitu cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu adab asornya, begitu tawadunya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. قال فما قال هذه الكلمات ثم مات. وهنا يا كرام لما نأتي إلى هذه المجالس الطيبة
دائما عندما نجلس دائما ندعو الله أننا نأتي إلى هذه المجالس يا الله اقبلنا، يا الله اغفر لنا، يا الله اجعلنا من أهل المحبة. قال سيدنا مالك: فبت أفكر في الرجل حتى نمت في الليل فرأيته في المنام، فقلت له: يا هذا ما فعل الله بك. Setelah itu beliau menjelaskan dari kisah ini, itu beliau menegaskan untuk kita ketika hadir dalam majelis yang semacam ini harus didasari rasa cinta, mengharap keberkahan, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di dalam majelis yang semacam ini kita berdoa kepada Allah untuk ya Allah terimalah cinta kami, ya Allah terimalah persembahan kami kepada Engkau, ya Allah kabulkanlah doa-doa kami. Karena apa? Dari kisah lanjutan cerita tadi, Malik bin Dinar, si orang tersebut tadi setelah dia di Mina, dia akan meninggal. Nah, setelah meninggal malamnya Malik bin Dinar, dia bertemu dengan orang tersebut lagi di dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya Malik bin Dinar bertanya kepada orang tersebut, apa yang Allah lakukan kepadamu, wahai kakang-kakang? Qal ghafarallahu li wa katabani fi syuhada'i ahli Badr wa a'tani ziyadah. Kemudian si orang tersebut menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosaku dan Allah Subhanahu wa taala menjadikanku bersama dengan golongan kelompok para syuhada yang melakukan perang Badar. Orang-orang yang melakukan yang meninggal dalam peperangan Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikanku kepadaku kemuliaan yang lebih dari itu semua. قلت ولماذا زيادة عن شهداء بدر؟ شهداء بدر النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فليفعلوا ما شاءوا أهل بدر الأحياء فكيف بالشهداء؟ قال لأن شهداء بدر قد قتلوا بسيوف الكفار وأنا قد مت بمحبة الله الواحد الجبار. Yang kemudian ada kalimat tadi, saya digolongkan bersama syuhada ahli Badar, yaitu para korban yang meninggal di peperangan Badar. Lah, tapi justru lebih daripada itu. Allah kasih lebih. Maka Malik bin Dinar bertanya, kok bisa dilebihkan oleh Allah? Maksudnya apa? Lebih mulia, lebih sae, kedudukannya lebih tinggi. Maka orang tersebut menjawab, nggih. Nek ahli Badar itu mereka meninggal karena apa? Karena terkena oleh pedang-pedangnya musuh. Tetapi saya meninggal karena apa? Karena kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu dalam sehingga saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. نأخذ يا كرام من هذه القصة العبرة ونعمل بها. كيف دائما نحصن أنفسنا ونتوكل على الله بكاف ها يا عين صاد. ثم الأمر الثاني كيف نستقيم ونداوم على هذا المجلس. قال لو استقمت على هذا المجلس وتموت وأنت على هذه الاستقامة تأخذ أجر مثل أجر شهداء بدر لأنك تأتي إلى هذا المجلس محبة لله عز وجل. Oleh sebab itu beliau berpesan, mudah-mudahan niki pun terakhir nggih. Wis ketinggalan jenengan tak tingali apa wudune bisul di pantat sudah mulai kambuh. Ayo. Menjawab wis mulai gak genah kesat. Nah, beliau berpesan dari inti yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah ini adalah apa? Bahwa pulau panjenengan sami diken istiqomah. Kita diperintah untuk istiqomah hadir dalam majlis ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Kita akan melakukan cinta, tentu dia akan bisa melakukan
istiqomah. Nek dereng cinta boten saged istiqomah. Nek pun saged cinta tur istiqomah, maka dengan istiqomahnya itu kita akan dikelak, kita akan dikumpulkan bersama para pejuang-pejuang ahli Badar. Dan kalaupun sampai di dalam karena kita istiqomah, kita sering istiqomah hadir dalam majelis yang semacam ini, kok kita meninggal, harapannya apa? Harapannya kita meninggal dalam keadaan syahid dan kita akan dikumpulkan bersama para syuhada ahli Badar. Insyaallah siap hadir majlis Sabilul Taubah. Siap? Alhamdulillah. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا المجلس فيه الخير وفيه البركة وفيه الأنس وفيه المحبة لله ولرسول الله ولعباد الله الصالحين، وأن ينفع بهذا المجلس وأهله، وأن يصب عليهم وعلى الحاضرين الأرزاق صبا ولا يجعل عيشنا كدا كدا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الحاضرين والحاضرات وخادم هذا المجلس، يبارك لهم في الأرزاق وفي الأعمار وفي الذرية، ويحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ويحفظهم يا ربنا من كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وحسد الحاسدين وسحر السحرة الظالمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الاستقامة ولا يجعلنا من أهل الحسرة والندامة. هذا وبالله التوفيق والهداية، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matur nuwun lan pangapunten ingkang kathah Gus سامحونا يعني ايش ماذا نقول ما ترسون ما ترسكلنكم حاترنهم بالسنة. نسأل الله تبارك وتعالى يبارك فيكم. سامحنا على الإطالة يا سيدي وسامحنا على قلة الأدب. Beliau nyuwun pangapunten menawi kadangon lan di dalam secara pribadi nyuwun pangapunten ing dalam derekaken panjenengan ing dalam derekaken pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dilanjut nih mahal kiam terus doa nanti. Monggo. Allahumma sholli ala